يا خير مولود بمكة قد أتى، يا خير مولود بمكة قد أتى، ذلت لهيبته جميع خصومه، دلت لهيبته جميع خشومه. يا خير مولود يا نبينا، 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 يا نبينا. خير مولود بمكة قد أتى، يا خير مولود بمكة قد أتى، ذلت لهيبته جميع خصومه، دلت لهيبته جميع خشومه. يا خير مولود يا نبينا، 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 Masya Allah. رأت به كل العالم جهرة، والكون أصبحت مسرقا بقدومه، وأسبه كل العوالم جهرة، والكون أصبح مشرقا بقدومه. رأت به كل العوالم جهرة، والكون أصبحت مسرقا بقدومه. يا خير مولود يا نبينا، 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 يا نبينا. خير مولود بمكة قد أتى، خير مولود بمكة قد أتى، ذلت لهيبته جميع خصومه، دلت لهيبته جميع خشومه. يا خير مولود يا نبينا، 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 يا نبينا. خير مولود بمكة قد أتى، يا خير مولود بمكة قد أتى، ذلت لهيبته جميع خصومه، دلت لهيبته جميع خشومه. يا خير مولود يا نبينا، 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 يا نبينا. خير مولود
دلت لهيبته جميع خشومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى زلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خشومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى مولود بمكة قد أتى زلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خشومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى زلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خشومه Ustaz, Pak. Oh, ikut juga ente. Besok kerja. يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى زلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خشومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى زلت لهيبته جميع خصومه habis selalu terbuka WA. Cuman WA-nya kalau minta nama harus jam 2 malam. Iya. Dan jam 1, jam 2 lagi gabut biasanya. Iya, lagi gabut. Bangun. Wah, mau ngapain nih? Udah selesai semua ibadah, buka HP. Oh, يا خير مولود يا خير مولود
Oh, anak-anak kecil soalnya, wih. دلت لهيبته جميع خشوعه Kalau kebunnya nggak pernah ketemu saya ya. يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خشومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خشوعه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خشومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin yang sama kita cintai, yang sama kita rindukan, yang sama kita mohon ridho daripada ilmunya. Guru besar kita tercinta Sayyidina Syekh Al-Kabir Al-Alim Al-Alamah Al-Adillah Sayyidina Syekh Al-Hamzah bin Mahdi bin Syekh Muhammad bin Salih Allah yuqmin rawjatihim fil jannah bi jiwar Nabi wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah juga yang mulia umul mahbubah wa wahidah fi hajjatir rahman wa habib Muhammad Khalilullah wa qulubin al-habib bin Mahdi bin Syekh Muhammad bin Salih wa qulun jami'an fi hadhil barnamij insyaallah في هذه الزيارة مباركة الحبيب حسين بن أبو بكر الإدريس إن شاء الله حفظا جميلا كريما مباركا آمين. وارزقه رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وأن يصلحه الصحة وعافية وسلامة وسعادة في الدين والآخرة. Untuk saat ini peringatan panjang lebar
Karena saya sudah gregetan, aku pengen benar-benar ziarah. Karena disinilah tempat keramat yang diberikan oleh Habib Sagaf bin Mahdi Syekh Abu Bakar bin Salim ketika kita mengalami kesulitan dari dalam hidup. Bahkan Habib Sagaf bin Mahdi pernah berkata, ketika kita datang ke Jakarta, tidak sah hukumnya ketika kita tidak datang ke makam Aromah Habib Hussein luar Batang. Seperti kita pergi menuju ke Mekah tapi tidak berziarah ke Baitullah atau ke Ka'bah Al-Mukarramah. Saking dahsyatnya beliau ini diijabarkan oleh Habib Sagaf. Karena itu, alhamdulillah sir-sir yang tidak terlihat ini maka kita ambil sebaik-baiknya. Kita keruk sebanyak-banyaknya. Kita ambil, kita niatkan dengan salafus soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dekat dengan sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang dekat dengan tabiin, orang-orang yang menjadi orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita pun ikut mendekati beliau, maka kita juga dekat dengan Allah. Maka dari itu kalau kita niat ziarah yang pertama, Al-Baqir sampaikan yang pertama, nggak usah baca yang aneh-aneh. Nggak usah baca yang aneh-aneh. Kita nanti sampai ke sana. Yang pertama, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini adalah tata cara, tata tertib seperti yang dibawakan oleh Habib Sagaf bin Mahdi Syekh Abu Bakar bin Salim ketika Al-Fakir berziarah bersama beliau ke makam Habib Hussein luar Batang. Pas jamnya juga jam segini. Jam sekitar jam 9, jam 10 menuju ke jam 11 beliau datang. Mohon maaf, rame-rame seperti ini. Tapi insya Allah kita rame lebih barokah. Datang beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sofwatullah, Assalamualaikum ya Ahlan Jannah. Baru Assalamualaikum ya Ahlal Kubur. Siapa yang diziarahi? Sekarang Habib Hussein luar Batang. Sebut nama beliau. Tapi yang pertama dinisbatkan nama Rasulullah SAW. Insya Allah ini menjadi wasilah kita nanti berziarah ke makam Rasulullah SAW. Karena ketika kita berziarah ke makam Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menisbatkan di dalam hadisnya wajib diberikan syafaat ketika seseorang yang berziarah kepada Rasulullah ketika beliau hidup ataupun beliau sudah dikubur. Dan insya Allah kita semua akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah, syafaat Rasulullah SAW. Itu yang pertama, tata cara. Assalamualaikum kepada Rasulullah, Habibullah, Sofwatullah, kepada Ahlul Kubur, Ahlul Jannah, Ahlul Kubur, siapa namanya sebutin. Ini pertama. Ini pertama. Yang kedua, baca salamullah ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Yakshafu ibadallah hajibnatum asafinakum talab. Sudah selesai baca itu, baca Tartibul Yasin. Jadi begini, yang benar baca Tartibul Yasin. Al-Fatihah wa Yasin biniyatil qubul wal futuz wal munuh wa salama wal hadratin Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Itu yang pertama. Jangan wirid ini. Saya dapat dari keturunan ini. Tapi Quran nggak dibaca. Karena apa? Karena kemarin saya ditegur langsung oleh Habib Hussein Buahan. Ditegur langsung. Itu sebelah baca apa dia? Baca apa dia? Baca zikir ini. Saya nggak paham itu. Saya hanya paham Al-Quran. Karena pas saya dengar juga sebutin nama-nama orang. Bin ini. Sampai setengah jam nggak beres-beres. Nah itu kalau kita salah guru maka salah thoriqoh. Jangan sampai itu terjadi. Setelah selesai baca Yasin, selesai baca Tartibul Yasin, baca Tartibul Tahlil. Karena di dalam tahlil itu pun Al-Quran, ya kan? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, terus kita baca surat Ayatul Kursi, ya kan? Dan juga apalagi kita baca Yasin, ayat Munjiat, katanya Habib Sagaf bin Mahdi. Munjiat itu apa? Penyelamat. Penyelamat itu apa? Penyelamat untuk kita. Penyelamat fid dunya wal akhirah. Dan juga penyelamat untuk beliau juga. Kalian kira orang-orang alim itu yakin bahwasannya beliau ini akan menempati surga? Enggak, beliau juga butuh kita punya doa. Beliau juga butuh kita punya
Nah, Yasinnya juga butuh kita punya amal jariah karena itu sama-sama nanti akan mendekatkan dia kepada Allah. Imam Syafi'i aja beliau menyampaikan bahwasanya murid-murid itu doakan semuanya. Makanya beliau kalau diziarahi panggil semua, doakan saya karena saya pun malu kalau saya sedikit belum tentu saya bisa menginjak saudara. Apalagi kita, apalagi saya. Hanya Allah yang hina dan penuh dosa. Karena itu kita harus selalu istighfar. Allah selalu membuka pintu taubatnya. Ketika kita bikin dosa di malam hari, Allah bikin pintu taubat di pagi. Ketika kita bikin dosa di pagi hari, Allah buka pintu taubat di malam. Tapi yang menjadi masalah apa? Hamba-hamba yang tidak mau bertobat. Ini yang jadi masalah. Karena itu kita baca ayat munjiat penyelamat yaitu suratul Yasin. Yang kedua kita baca tartibul tahlil seperti yang disampaikan oleh guru kita tercinta Sayyidina Syekh Habibur Mahdi Syekh Bakar bin Salim. Yang ketiga, karena berhubung kita ini orang-orang yang mohon maaf saya juga sama, ekonominya sulit. Kita punya cita-cita tinggi, tapi untuk mencapai itu sulit. Saya juga paham. Nah, itu semua tidak mungkin bisa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal thayyiban wasi'an mubarakah tanpa kita bersalawat kepada Rasulullah. Karena apa? Sayyidina Umar Ibn Khattab menyampaikan tertolak semua doa kalau tidak ada nama Rasulullah SAW. Karena itu kan kita pertama baca doa kan biniyada qabul wa tutu wa mulu wa salama wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Doa kita tidak tertolak. Itu Sayyidina Umar bin Khattab yang menyampaikan, bukan saya. Tapi orang yang paling dikenal oleh Rasulullah SAW di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Karena itu setelah selesai kita membaca Yasin, kita selesai membaca tahlil, biasanya kita maulid. Tapi saya kepingin supaya kita bisa dirubah nasibnya. Saya tahu ketika belum dirubah nasib oleh Allah Subhanahu wa taala, susahnya minta ampun, ya Allah, ya Rasulullah. Hidup segan mati pun nggak bisa. Saya pernah merasakan itu semua, pernah merasakan itu. Naik motor kehujanan, pakai sendal, masuk angin, itu paling sering itu. Helm hilang, motornya besok hilang, iya ada utang, nggak tahu kapan kita mau bayar. Karena itu guru kita, ketika kita kesulitan ini, nggak lari kemana-mana, nggak lari ke tempat yang nggak baik, nggak lari ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi larinya kemana? Ke sholawat saja Ratu. Sudah dijelasin, sholawat pohonnya uang. Kalau kita membaca ini seperti punya pohon uang di pekarangan rumah. Tapi banyak santri-santri yang tidak mengamalkan. Karena itu semua, makanya kita yang hadir di sini, kita sudah paham kunci-kunci untuk merubah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mempunyai pintu rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Cuma tinggal sekarang kita mau buka atau tidak, mau kita ikuti atau tidak guru kita yang sudah membukakannya. Mau ikut, alhamdulillah. Kalau sudah merubah nasib, biiznillah kita bersyukur. Kalau tidak mau ikut pun, maafin. Kenapa? Karena yang menjalani hidup adalah kita. Tapi kalau mau merubah hidup, ayo sama-sama. Saya sudah merasakan berkahnya sholawat, saya nggak punya ilmu apa-apa. Al-Fakir nggak punya ilmu apa-apa. Semua ilmu kita dapat dari mana? Berkah sering sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan sholawat ini nggak sulit. Hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kita banyak berdoa di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab. Dan sekarang insya Allah di makam walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Habib Husain bin Abu Bakar mantap. Iya, nggak usah tegang kalau sama Habib. Iya, percuma kalian ada guru gini-gini, tapi di belakang cemaki Habib, ini percuma. Makanya lebih baik, Bib, saya kepengen begini, Bib, Habib rahasianya gimana supaya bisa begini. Tanyain lah, Bib, saya kepengen minta doa, langsung nggak? Habib lebih senang seperti itu, karena kita semua keluarga. Kenapa keluarga itu paling cepat kecewa? Karena keluarga punya ekspektasi yang tinggi. Misalkan kita lulusnya dijanjiin sama abah saya, sama Habib Syekh bin Mahdi, kalau lulus, bisa punya mobil, bisa punya rumah. Saya udah lulus 5 tahun, udah lulus 10 tahun, nggak sukses. Nah ini, kita introspeksi diri, salahnya kita di mana. Dan juga kita jangan pernah putus dari rahmat Allah.
Karena apa? Rahmat Allah itu luas. Tapi kita yang tidak melihat, Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita rumah tangga sakinah mawaddah, Allah kasih kita teman-teman yang baik, yang menolong, itu adalah rahmat Allah. Kalau kita belum punya ini tuh nggak jadi masalah. Yang penting Allah ridho dengan kita. Tapi cara merubahnya gimana? Berdoa. Nah caranya gimana? Sudah dijelasin sama Habib Sagaf bin Mahdi, yaitu membaca sholawat saja. Jangan tanya lah, banyak orang yang sudah membuktikan. Dan alhamdulillah tahadus binikmah, Al-Fakir pernah tes, baca terus, rizkinya luar biasa. Gak baca, turun. Baca lagi, naik lagi. Gak baca lagi, turun. Oh ternyata ini rahasia. Ternyata ini sirnya. Ternyata ini yang membuat kita mudah di dalam urusan dunia. Kan yang sulit urusan dunia sekarang kan. Urusan akhirat mah nanti. Ketika lewat siratal mustaqim baru puyeng kita. Ya Allah, ispak lana. Cuman itu aja yang kita minta, nggak ada yang lain. Kalau sekarang mintanya dapat istri. Insya Allah istri itu adalah jodoh juga. Karena itu kan kalau kita doa menikah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Hasanah itu termasuk dalam dapat istri yang dan hidup yang baik, ya. Supaya juga dapat rumah tangga yang baik dan juga Robbi habli minna sholihin, dapat anak keturunan yang soleh. Tapi mintanya kepada Allah, cuma kumpulnya dekat dengan orang soleh. Niatnya Allah. Tapi kita tidak mungkin bisa dekat dengan Allah tanpa lewat Rasulullah SAW, tanpa lewat sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tanpa lewat tabiin Rasulullah SAW, tanpa lewat para sholihin Rasulullah SAW. Karena kita tahu kadar iman kita berapa, kualitas iman kita bagaimana, karena itu kita dekat dengan Allah. Paham? Mantap? Makanya mulai sekarang udah zikir-zikir yang aneh-aneh, yang bikin stres, yang puyeng, apa segala macam, itu hilangkan. Bib, saya dapat dari ini. Bib, saya dapat dari ini. Sudah dirangkum semua sama Habib Sagaf bin Mahdi. Sudah dikerucut supaya apa? Supaya kita zikirnya pun langsung menuju kepada Allah, langsung diijabah oleh Allah, tapi urusan dunia tidak kita lupakan. Dengan apa? Dengan ikhtiar. Itu ilmunya Habib Sagaf bin Mahdi. Kalau Habib Sagaf zikir-zikir aja dia nggak menunjukkan beliau keluar, beliau silaturahmi, beliau dagang, beliau jual berlian, nggak dilihatin yang seperti itu sama kita. Beliau di rumah sholat, zikir, buang kacau, enggak. Tapi kita alumninya juga harus begitu. Bahwasannya doanya juga ada, sholat malamnya juga ada, tapi ikhtiarnya juga ada. Kalau ikhtiar aja tidak dekat dengan Allah, percuma. Karena rizki yang didapat tidak akan barokah. Tapi kalau kita ikhtiar sekaligus mendekatkan diri kepada Allah, maka rizki yang sedikit menjadi barokah. Jadi gitu ya saudaraku sekalian. Mantap. Jadi sekarang kita lupa. Kalau nggak ada Pak Haji Amin sama Bu Yamat nggak mau? Iya, Sal. Sini. Nggak masalah. Maafin ya Habib menggelora, terbakar, menggebu-gebu. Karena memang begini Habib, selalu semangat. Ya, kalau semangat bagi membela agama Allah. سلام الله يا سلام من الرحمن يرشدكم عباد الله جئناكم وصلناكم ظلمناكم سلام الله يا سلام من الرحمن يرشدكم عباد الله جئناكم وصلناكم ظلمناكم سلام الله يا سلام يا
يخشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سلام من الرحمن يخشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم entertainment.
Amin. Sementara dipanjangkan hidupnya, diberikan yang banyak yang barokah. Amin. Amin. Para selaku semua lain makin besar datangnya, usahanya makin besar, makin banyak cabangnya. Karena besok pagi saya sudah siang akan janji lagi. Jadi insya Allah ini yang berikutnya besok pagi. Yang pada Allah sekalian Bapak sekarang tahajud ya yang masih ada kegiatan besok segera pulang, hati-hati pulang, jangan buru-buru, insya Allah selamat di jalan ya. يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير